আসসালামু আলাইকুম। ইস্তিসকার নামাজের মুনাজাত পরিচালনা করছেন কোনাবাড়ি উলামা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি মাওলানা শফিকুল ইসলাম হুজুর। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وأنتك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا منجا من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير. রব্বুল আলামিন পবিত্র হজের মৌসুম অত্যন্ত দামি মৌসুম। আল্লাহ তুমি তো দেখনে ওয়ালা জাত সব কিছু দেখতেছো আল্লাহ নাবে নবীরা আল্লাহ রবে দাঁড়িয়ে আছে উলামায়ে ইকরাম মুরব্বিয়ানে হিজাম আল্লাহ এলাকার নেতৃবৃন্দরা সহ বিশেষ করে মাদ্রাসার ছোট ছোট ছাত্রগুলি চলে আসছে আল্লাহ
আল্লাহ আজকের এই প্রোগ্রামকে মেহেরবানি করে কবুল করে নাও। আল্লাহ এই প্রোগ্রামকে কবুল করে নাও। আল্লাহ প্রোগ্রামে যারা বিভিন্ন ভাবে মাওলা সহযোগিতা করছে, আল্লাহ সবাইকে তুমি দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করে নাও। আল্লাহ দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করে নাও। আল্লাহ কোনাবাড়ি উলামা পরিষদকে মাওলা কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে নাও। আল্লাহ খাদিমিনদের কবুল করে নাও। আল্লাহ বিশেষভাবে দরখাস্ত, আল্লাহ কি জন্য মাওলা এই প্রচন্ড রোদের ভিতরে মাওলা দুনিয়ার কোন ভিক্ষুক এইভাবে কারোর কাছে